Hi guys, mga on na punta na. Suwayan na tong Japanese. Nita sa My Little Kuchi Japanese Restaurant located at YMCA Julio Pacana Street. Mauna ni ang area sa restaurant. Very cute and cozy. Very demure. Very mindful. Magsugod ta sa ED. Crunchy on the outside, juicy on the inside. Kung Japanese restaurant, moabot kid sa kung huna-huna ang ramen. Sabaw nga grabe kainit, mas init pa sa ulo sa kumbana. Nag-order pod mi og gyudon, katsudon og salad. Basta Japanese gani, syempre dili mawala ang sushi. Mga onata, atong tilawan ning ibi. In fairness, ma-enjoy gyud nimo ang shrimp. Kadungog na ba mo anang concept sa inherent sacrifice? Kanang tanan maayo na ay sakripisyo. Ang balay nga imong gipangandoy, imo nang limpyuhan. Ang sakyanan nga imong gusto, imo nang i-maintain. Ang asawa o bana nga imong gipangandoy, imo nang serbisyuhan. Imong dream job, adlaw-adlaw nimo na trabahoan. Gusto kag anak, inignaan na, imo nang bantayan, imo nang pakanon, imo nang disiplinahon, mabalaka pa ka kay basin makidnap. Kanang negosyo nga imong gidamgo, adlaw-adlaw na nimo problemahon. Kanang iPhone nga imong gina-enjoy, bayaran na nimo kada bulan. Maayo na ay sakripisyo. Ayaw huna-hunaa nga nay usa ka butang sa kalibutan nga hayahay ra imong bation. Nga hayahay ra tanan. Hayahay is not absolute. Mukaon kag hinapon. Trabahoan na nimo tibuok hapon. Charles. Sa kadaghan nimong pangandoy nga maayo, andam ka magsakripisyo. Sa kadaghan nimo gusto, andam ka mo trabaho. Kung ganahan kag lami, andam ka magkapuliki. Kana imong kakapoy karon tungod na sa mga maayo nga butang nga naa sa imo karon. Gikapoy kag trabaho, tungod na kay naa kay trabaho. Maayo nga naa kay trabaho. Gikapoy kag atiman sa imong anak, tungod na kay naa kay anak. Pero maayo nga naay anak. Kapoy kag limpyo sa imong balay, tungod na kay naa kay balay. Maayo nga naay balay. Gikapoy kag eskwela, wala nimo na realize nga tungod na kay naa kay privilege nga magskwela. So tanan maayo naagi sakripisyo. Kay tanan man na ay sakripisyo, tanan na ay kakapoy. Magpili ka unsa imong ganahan nga kapoy. Kapoy nga minyo or kapoy nga single. Kapoy nga naay trabaho o kapoy nga walay trabaho. Kapoy maglimpyog balay o kapoy nga magpuyo sa dalan. Kapoy mag-commute o kapoy mag-maintain og sakyanan. Tanan kapoy. So pili ka unsa imo nga kapoy. Kapoy magkutsara or kapoy mag-chopsticks? Kapoy mag-create og content or kapoy mag-consume og content? Kapoy na kog storya oy, balik na tas kaon. Interesting ning sushi nga fried ang wrapper. Pero naglisod kog kaon kay sakit kay akong luas. Pero 10/10 gyapon. Akong bana lamian pud siya. Kini nga sushi guys, murag sticky rice ilang gigamit. Kalma ra kay nganga ni Mayor oh. Musta man Mayor, lami? Oh, lami daw, pasado. Awan nato ni ilang salad. Na ay lettuce, cucumber, na ay fried meat, og sauce. Pasado sa akong panlasa. Healthy na, lami pa. Ikaw na pod lab. Kadumdum na noon ko ni Senda, ganahan ra ba to siya lettuce. Tanan ka tao no ganahag lettuce. Kay kamin tulo sure gyud ko ganahan mi mukaon ana. So, mao to, tanan nilang pagkaon dinhi nga restaurant lami. Tanan namong gi-order lami. Syempre akong all-time favorite ang sushi. Akong bana ang gyudon. Dinira ni sa My Little Kuchi Japanese Restaurant.